Duhan sa mga balita sa Sari 47. Mga imnanan sa nakbayan sa Sugbo, butangan mga pulis aron malikayan ang rambol sa mga batanon. Mandawi og Cebu City, Malaumon nga ipailawom na sila sa Alert Level 1 tungod sa pag-ubos sa kaso sa COVID-19. Department of Energy mipahimangno sa mga gasolinahan labot sa pagtago sa supply sa krudo o gasolina. Laing 60 ka mga pulis sa Cebu City Police Office ang gipaubos sa drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Donna Lavares Andicoy, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga imnanan sa syudad sa Sugbo, pabutangan og mga pulis aron malikayan ang hitabong rambol sa mga batanon. Kini sama sa nitabo niadtong Domingo sa kadlawon diya sa may Salinas Drive, Lahog ning syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human nga wala motugot ang kagamanan sa syudad sa Sugbo nga ibalik pagpatuman ang curfew matagabi, ang kapulisan sa Rekpet sa Sugbo mo-deploy kini nga mga personnel sa mga imnanan panahon sa weekend. Kini human sa nitabong nga rambol sa mga batanon sa gawas sa imnanan sa Salinas Drive sa Barangay Lahog sa Domingo sa kadlawon. Labing una kining insidente sa kagubot human libkasa ang curfew sa mga hamtong gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ilang paabagan og mga PNP personnel ang Mabulo Police Station o ang Abiliana Police Station 2 nga doon daghang mga balay imnanan. Ang mga sakop sa Mobile Patrol Unit mo'y moabag sa Mabulo o Abiliana Police Stations, samtang gitahasan usab ang City Mobile Force Company nga magbutang og mga police visibility sa mga imnanan nga naa sa bukid. Kini aron malikayan ang mahitabong kagubot sa mga batanon panahon nga sila mga hubog na. Karon ang atong buhaton is we have to devise our deployment, especially the presence gid sa tuang kapulisan, considering nga wala na tay curfew. So mo ni ang atong giingon kaniadto nga we should devise ato ang deployment kay we have to prevent the occurrence of crime. So last weekend subutoy nahitabo nga dunay mga wala na to mapungi, no, because ang ato ang presence medyo layo-layo dako, considering nga dako sad ang Station 4. But pag-responde sa ato ang kapulisan is wala na diha ang katong mga nagrambol. Dinunagwa hinon ni Parilla nga isolated lang ang insidente sa rambol sa Lahog. Sanglit makausap pa kini kahigayon, apan kung mausap pa kini lahi na matod pa kini nga istorya. Niadto miaging semana nakadawat usab og report ang CCPO nga adunay mga imnanan sa Mango ang gabi sobra na sa 100% nga capacity sa mga customer niini. Ang gipasulod nga may hinundan nga nagdasok na ang mga tao nga wala na masunod ang minimum health standard. Ang nakahatag karon og problema sa CCPO mao ang pagbalik na sa 150 ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa lang unit. 15 ma-terminate na sila, no, they will going back to sa ilahang unit, and then munay usasan sa ato ang problem ron nga ang ato ang mga augmentation is gi-recall na sila og balik sa ilahang unit, but we hope nga ma-extend pa ni ang ilahang pagstay diri considering sa ato. Banto ni Parilla nga adunay gipadala nga suwat hangyo si Cebu City Mayor Michael Rama nga ipabilin lang una kini hangtod sa liwas sa piniliay sa Mayo 9, 2022 apan kinahanglan pa kini nga aprubahan sa Police Regional Office 7. Dako unta og matabang ang 150 ka mga personel sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa syudad. Giangkon sa ni Parilla nga mahinungdanon unta kayo ang pagpatuman sa curfew sa dakbayan apan kinahanglan man usab mo bangon ang ekonomiya sa syudad. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang kagamhanan sa lakbayan sa Sugbo, way plano nga ibalik ang curfew sa mga hamtong bisan pa man. Sa nitabong kagubot sa miaging adlaw nga Sabado, giyawa Ginoo niini ang publiko nga mahimo nga responsable o gingusgan ang police visibility sa mga establishmento nga dagsaon unya sa daghang mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla.
Bisan pa man sa naitabong kagubot sa syudad sa Sugbo nitong adlawng Sabado nga naglambigi itong mga batan-on ug nag-viral sa social media ang Cebu City Government, walay planong ipatuman og balik ang curfew sa mga hamtong. Sigon ni Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City, nga si Mayor Michael Rama walay plano nga muhimog kausaban sa pagpatuman sa curfew butang nga gisuportahan sab sa konsehal. Si Garganera miasoy nga dungagan lang ang police visibility sa mga establishmento nga dagsaon sa mga tao. We will increase police visibility in areas nga mag-hangout or naay mag-dispense og mga liquor. We will increase our visibility niya. So, dili lang kay protocol compliance but also peace and order. Well, mandate sa police ang peace and order. So, we will increase their visibility niya ng dapita. Nagpahinumdum-hino ng konsehal sa mga tao, ilabi nagkatumuadto sa mga bars nga hinay-hinay lang sa pag-inom ug likayan nga lambigit sa kagubot. Human nga ni viral sa social media ang video sa dili momeno sa napulo ka mga batan-on nga nagkagubot ug nagsinumbagay. We will also seek the help perhaps of the bar owners, no, kay mga operators. Nagani sila yung mga customer nga hubog na kayo, please don't serve them liquor because in one way or another madisgrasya na sila. Once we will investigate, once the police starts to investigate, and then gikan diha sa inyo, whether you like it or not, maapil ba yan mo? No? Maapil ba yan? No? So let us drink responsibly, no, moderately, no. Nya ang kanang mga operator, bar operators, managers, please lang in town, remind them, put a sign diha sa inyong establishment na okay na itong COVID pero in town, no, dili mi gusto nga nay mahitabo sa kadalanan or labaw na dili ta gusto nga nay mahitabo nga away diha ninyo. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama nagkanayon nga dili na siya buot nga mobalik pa sa sitwasyon kaniadto nga istrikto ang syudad sa pagpatuman sa curfew. Siyudad sa Mandawi, malaumon nga mapaubos na ang dakbayan sa Alert Level 1 status karong Marso 16. Ang dakbayan ipadana og suwat ngadto sa Interagency Task Force kabahin sa vaccination percentage sa mga senior citizens. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nang hinaot ang syudad sa Mandawi nga mapaubos sa Alert Level 1 gikan sa Alert Level 2 karong Marso 16. Sigon ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nagpadana og letter ang syudad ngadto sa National Interagency Task Force kabahin sa vaccination percentage sa senior citizens sa dakbayan. Kay ang ilahang concern nato is the percentage of senior citizen nga nabakunahan. And sa atuan data lang ha, sa atuan diri sa EOC, we already achieved. We already achieved the required percentage of vaccination for senior citizen to be declared as Alert Level 1. Pero murag naalay gamayng discrepancy sa national ug sa local data. So mao to ang among gisandan og letter through our EOC and our city health kay ipakita nato nga na-achieve na nato tong letter para na-achieve na nato ang number para ma-declare ta as Alert Level 1. Matod ni Ibanez nga ana sa kapin 90% ang vaccination rate sa senior citizens. Ang dakbayan adunay dulan 24,000 ka senior citizens. Hinuon matod ni Ibanez nang hinaot sila nga tibuok lalawigan sa Sugbo ang mapaubos sa Alert Level 1. Mas mayo na Alert Level 1 na ta. And then Alert Level 1 na to, dili lang ang Mandawi, kundi hasta ang Tri-Cities in the entire province. Kay we are part of Cebu. Cebu is one island. You cannot go to the other parts of the metro without going to Mandawi, mga tuwag Lapu-Lapu, interconnected na ba? And mas mayo og usahon gyud. Sa mao jud ay gihangyo ni mayor nga ang usa ka policy sa usa ka lugar, sa usa ka city, may unta nga uniform sa tanang cities. Base sa data sa Cebu Vaccination Statistics sa kinatibuk-an, dulan 95% na sa eligible population sa dakbayan ang nakadawat na sa first dose, samtang kapin 88% na ang fully vaccinated.
Kung mapaubos sa Alert Level 1 ang LGU, wala na restriction sa venue capacity sa sud ug gawas. Ang intrazonal ug interzonal nga pagbiyahe tugta na usab bisan sa unsang edad ug comorbidities. Mary Rose Garino, CCTN News. Samtang ang mga kadagkuan sa dakbayan sa Sugbo malaumon usab nga ipaubos na sa Alert Level 1 ang syudad tungod usab sa mayong sitwasyon na sa COVID-19. Gawas nga daghan na usab ang nabakunahan batok sa maong virus. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Masaligon ang mga opisyales sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga ang Cebu City. Gikan sa Alert Level 2, mahimo na unyang Alert Level 1, mas relax nga quarantine classification. Si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City miasoy. Base sa ilang datos ang Cebu City, doon na nalay 131 active cases sa COVID-19 ug sa buwan sa Marso na alang sa 5 ang deaths. Gawas ni ini sa 80 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo, 34 ni wala ni reported transmission sa COVID-19 sa milabay nga 14 kaadlaw ug ang positivity rate sa syudad pasok gihapon sa WHO threshold. Ako I'm very optimistic. No? I'm very optimistic na by the end of the 15 this month we will de-escalate to a much lower alert level, no? But then again, be that as it may, we just have to prepare ourselves, no? Sa pagkakaroon, si John Pajes just forward me the guidelines na yun, no? Regarding sports, and then kamo nakadawat na sad mo sa akong gihatag nga guidelines pod sa Archdiocese. So basically, good na tayo. Si Cebu City Mayor Michael Rama siyang bahin mi pasabot nga dihang mianunsyo siyang kagawasan sa dakbayan sa Sugbo, gibasin niya kini sa science ingon man sa figures. Dugang sa mayor nga layo na sabog naabtan ang Cebu City. Daghan ang nabakunahan nga miabot og kapin 800,000, sobra na maton pa sa gihatag nga target aron makuha ang herd immunity. And we will continue with the pabakuna sa ato ang mga kinganlan ug media. And we will continue, whoever will be willing nga magpabakuna, pambakuna. Di na taanang ginganlan na to og no back, no entry, wala na na. That's no longer what is the rule. The rule, all are open. Basta lang amping. Ang Cebu City sa pagkutlo ning maong balita gipaubos pa sa Alert Level 2 sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kun IATF hantod ugmang adlaw Marso 15. Desime Padilla, CCTN News. First dose o second dose sa COVID-19 vaccine ang kasagaran na sa mga senior citizens dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Kini suma pa sa officer in charge sa Cebu City Health Department nga si Dr. Jeffrey Ibunis human sa ilang pagpangutana sa mga hamtong na sa nakadayang barangay dinhi sa syudad. Apan bisan pa man niini, padayong giawhag ni Ibunis ang mga idaran nga magpa-booster shot gyud alang sa dugang proteksyon. Dugang ni Dr. Ibunis nga 73% na sa mga senior citizens ang nabakunahan o gikinahanglan lang sila nga mo target o sa 68% sa total nga population sa mga senior citizens. Ang Cebu City adunay moabot 90,000 ka mga senior citizens ang nagparehistro. Tinguha karon ni Ibunis nga patabango na ang mga barangay sanglit mas nasayod kini kinsa sa ilang mga senior citizens ang wa pa mabakunahi. Basta sa uban nga nakita na ko nga nung nihinay pod kay wala namang good ta manginahanglan example madto kag mall mukaon ka dili naman kinahanglan ang vaccination card. Usa sad na sa nakita nako nga nihinay ta but beside na no gimando gyud sa atong Mayor Mike Rama nga subsob gyud ang mamakuna pamahimo pwede na to house to house ato nang buhaton naama sad ta si Dr. Mangkaw daghan man nanawag nako no ako lang gihatag ni Dr. Mangkaw kay siya may in charge ana ang aero no nga siya may ni volunteer ana sukad pa sa una last year pa naghimo na siya na manato Nakadawat na sa mga benepisyaryo sa Sugbo Kahanas Program ang ilang Certificate of Scholarship Grants aron makasugod na sila sa ilang gipili nga mga technical vocational course. Butang nga gipaninguha karon ni Governor Gwendolyn Garcia nga papadayon ang iyang mga programa sa umaabot uban usab sa pakig-alayon sa TISDA. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Laumang masugdan ang training sa mga Sugbo Kahanas beneficiaries sa ilang technical vocational course nga napili. Kiniuman nga nadawat nila ang certification sa ilang scholarship grant gikan sa Kapitolyo ug sa TESDA atol sa usa ka seremonya dito sa Capitol Social Hall. Madawat sa mga nakapahimo sa mong programa ang daily allowance ga 160 pesos per day, ingon man ubang allowances gikan sa internet hangtod na sa ilang protective kits. Walay kabutangan ang kalipay ni Roselyn Madrid, taga Mandaue City, human nadawat ang maong sertipiko. Plano niyang maghimo og panaderya sa higayong mahumaniya ang kursong bread making. Gawas nga makakuha kini og NC2 certificate sa pag-graduate, makadawat usab kini og starting toolkits gikan sa TESDA ug Kapitolyo. Happy kayo kasi opportunity na to nga mapun-an ang akong skills. Usa si Madrid sa kapin 1,000 ka mga aplikante nga nakapasar sa screening process aron paimuslan ang maong TechVoc program. Matud ni TESDA 7 Director Engineer Gamaliel Vicente, nga gikan kini sa kapin 4,300 ka mga aplikante nga nagagikan sa managlaing distrito sa Sugbo. Maong giulagway niya ang pagkamalampuson sa mong programa, bisan pa man sa pagsuway nga giagian niini. When I talk with Gov Gwen, kay namay uban day nga atong board members taon atong honorable members o para na kompleto ilang lista. And once that will be complete, automatic kita makasugod na sila kay di man ta pwede mo sugod og duha lang kabuok. We start it by 20 ang batch or 25. Gawas sa pagtuno sa certificates, misado sab ang mga pribado ug pampublikong technical vocational institutions nga buhaton nila ang tanan aron i-edukar ang mga beneficiaries. Ilabi na nga migahin ang Kapitolyo o 100 million pesos aron matabangan ng mga Sugboanon nga makabaton og panginabuhian pinagi sa paghatag og TechVoc courses. Tungod dini, may pasalig si Gobernador Gwendolyn Garcia nga padayunon gayud ang ilang nasugdan uban ang TESDA. Kinibisan pa man og nadelatarog jutay ang implementasyon tungod sa nang labay nga katalagman. Nagpasalamat sa ko nga gibhimo gyud ni wa pa magsugod ang official campaign period. Ug ato pa gyud ning padayunan bisan pag nagpadayon ang official campaign period nato. Kay eleksyon na ba yan? Para mas daghan ang mamutar nato. Gipasalamatan ni Garcia ang TESDA ug mga sakop sa Hunta Provincial sa ilang pagtinabangay aron matuman ang mong programa. Natagan og Certificate of Scholarship grants ang mga magtutungha alang sa driving, cookery ug bread making courses atol sa ilang seremonya. Apan makadawat usab ang ubang mga nakapasar nga applicant sa mong sertipiko sa mosunod pang mga adlaw. Gian Navarro, CCTN News. Musunod! Department of Energy may pahimangno sa mga gasolinahan labot sa pagtago sa supply sa krudo o gasolina. Kanauguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, Department of Energy ni pagawas nag-advisory batok sa mga tag-iyag gasolinahan nga magtago sa ilang supply sa krudo o gasolina. Giawhag usab niini ang publiko nga isumbong ngadto kanila kung dunay mga insidente sa pagtago sa mga produktong petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipahimangno ang Department of Energy Visayas Field Office gasilotan ang mga mapahimuslanong mamaligyaay sa mga produktong petrolyo. Ilabi na karon nga mulapas ngadto sa 10 pesos ang ipatumang aumento sa mga presyo sa oil products sugod karong Martes sa kadlawon. Mao mipagawas og advisory ang DOE Visayas Office aron kalikayan ang insidente sa pagpanghord sa ilang mga baligya. Matod silang director nga si Attorney Rosmark Gamalio nga hangtod sa 5 ka tuig pagkapriso o multang 50,000 pesos ang atubangon sa makalapas sa ilang lagda ubos sa Presidential Decree 1865. Tuyong gipagawas ang maong advisory human nabalitaan ang susamang insidente didto sa Mindanao. Hoarding incidents or dili sila mo baligya na sa ilahang fuel despite na sila enough supply. I-issue lang tag reminders sa atong mga oil industry players. Apan walay tuwas ang ilang monitoring ngadto sa mga gasolinahan sa Sugbo ug sa mga kasikbit nga lugar sa Kabisayan. Kini aron dili mosamot ang nasinating kahasol sa mga motorista ug konsumidor tungod sa giingong pagtago-tago sa ilang supply sa lana bisan pa man og available pa kini.
Maong abli ang ilang buhatan alang sa mga gustong mapadangat og sumbong kabahin sa mong insidente. Makita gani mo og mga practices nga overpricing, hoarding, or any acts nga violative sa ato ang mga balaod. Please feel free to call sa office, no? Kay ready gyud ang ato opisina, no? Motubag sa tanang mga reklamo o mo-take action sa tanang nag-violate sa atong balaod. Hinuon walay angayang kabalakan ang mga motorista gumikan kay paigo paghapon ang supply sa lana sa Sugbo hangtod sa mosunod pang mga adlaw, samtang walay overpricing sa presyo sa lana ato sa pagsubay sa mga gasolinahan sa ubang mga kalungsuran sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Resolusyon nga nagpaubos sa plitihan sa mga tricycle ug nag-operate pagbalik sa pole sitting capacity na uyunan sa konseho sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang ordinansahon kabahin sa paghatag og 5,000 pesos nga pinansyal nga ayuda sa tanan nga mga tricycle driver ug mga operators nga naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa krudo na pasar na sa konseho sa unang pagbasa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giaprubahan na kaganinang buntag sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang resolusyon pagpauso sa plitihan sa mga tricycle o pag-operate pagbalik na sa full seating capacity. Ang plitihan moos-os ngadto sa 10 pesos, gikan sa 20 pesos o gikan sa duha lang ka pasahero. Mamahimo nang mopasakay ang mga tricycle og 5 ka pasahero matag biyahe. Sigon ni Konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation, maimplementar ang maong palisiya karong simanaha. Taliwa ni ini ang mga tricycle driver sa Dakbayan ang wala nalipay. Lisod kuno ng jeep. Lisod jud kayo kay samot na mahal kay gasolina ya. Sao naman lang lisod mga may karga bisag tulo ra maglisod mo gani mi. Mayon ta nag 15 lang kay lisura kayo mahal kay gasolina ya. Pait kayo, jeez, pati kinapaitan na mo ana gyud. Murag igor at tubil siguro. Oh, dugay mamasundan no. Duha ra gani samot ang makuan. Samot ang malima. Pinugaya. Mga palgi sa kuan gid. Dito sa urang. Ito tanong ni mo nang anajis. Agan si mana? Oh, gasolina ron ron. State na kami. Oo, nya. Nya kadang mis kuan gid. Dugay mang kalarga. Dugay kalarga. Akan overpisod gid ang jis. Nga giaprobahan sa Tricycle Federation President ang maong plitihan. Sila man mo ni kuan na ang Federation President man mo ni kuan nila na si Senyo Seno mo ni kuan kay ako kuan sa ko I have to protect sa interest sa mga riding public. Nga lisod sa kayo ako mo moingon nila nga ikinsi na to ang pliti nga sila man mo ni kuan si propose ni attorney Kalipayan unya gi-adapt man nila ni kuan si Senyo ang kuan Federation President. Si Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nagkanayon nga base sa nasabutan kung padayon ang pagtaas sa presyo sa krudo, mamahimong patasan pa ang plitihan. Alam is hangyo lang sila nga there will be close monitoring, especially that volatile o erratic kayo ang fuel price na to karon. As a matter of fact, there's an impending na pod nga increase in fuel prices. So we have to balance it out. Ang concern sa ato ang mga riding public o concern sa ato ang mga tricycle drivers because these are interrelated. Sa pagkakaroon na pasar na ang ordinansahon kabahin sa paghatag og 5,000 pesos nga financial assistance sa tanang tricycle drivers ug operators sa syudad nga naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa krudo. Tricycle drivers mo banggoy na igo kaayo sa kuan sa pagtaas sa presyo sa gasolina. So hopefully kani nga 5,000 nga gi-subsidize sa gobyerno makatabang ni nila. Giban-aban ang madawat ang maong ayuda tulo ka semana gikan karon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihangop ni Governor Gwendolyn Garcia ang survey result sa usa ka independent firm nga nag-ila kaniya isip top performing governor dinhi sa nasod. Nag-una sa kaduhang higayon si Garcia sa maong survey gikan sa RP Mission Development Foundation o gihalad niya ang maong kalampusan ngadto sa mga sakop sa Hunta Provincial, mga mayor ug uban nga mga partners kinsa ni suporta sa iyang mga programa.
Paninguhaon niya nga mapadayon pa ang pagkanumero 1 sa probinsya sa Sugbo ubos sa iyang liderato. It takes each of us to make a positive difference in all of us. Together, as Cebuanos, whether by birth, by choice, or by heart, we will prove to the entire country why Cebu deserves to be number 1. Usa ka patay nga iho ang napalgan sa isla sa Olanggo ni adtong Sabado sa buntag. Nasayran nga usa ka mangingisda ang nakakita sa patay nga iho. Gisusi paynoon sa taga City Fisheries and Veterinary Office kung unsa hinungdan sa kamatayon sa maong iho. Apan nagtuo sila nga ang gikaon ni ini nga isda mo'y posibleng hinungdan kung ngano kini ngan namatay. Musunod! Laing 60 ka mga pulis sa Cebu City Police Office ang gipaubos sa drug test. Kanauguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, by Caravan gilusad dinhi sa Sugbo kaganinang buntag. Kinaron pagpakita sa suporta sa kandidatura ni kanhi House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nihimo og bike caravan ang nagadayang pundok sa mga siklista dinhi sa Sugbo. Kaganihang buntag aron ipakita ang ilang pagsuporta ngadto kang kanhi House Speaker Alan Peter Cayetano kinsa nagpapili karon pagka senador sa maabot nga eleksyon. Ang 1-4 Alan Peter Cayetano bike caravan mitadlas sa nagkadayang bahin sa syudad sa Sugbo sama na lang sa Mabolo, IT Park, University of the Philippines kon UP Cebu, Capitol, Pasil Public Market ug Dalan Colon. Gisugdan ang caravan ug natapos sa Plaza Independencia. Ang coordinator sa Tisa Biker nga si Kimberly Ann Rigner nagkanayon nga ang mga bike caravan pagpakita usab kini nila og suporta sa eco-friendly campaign sa kanhi senador. Kini human nga wala na mo gamit og mga tarpaulin og posters si Cayetano. Ang nanguyog ganina is more than 150 bikers. Ang among ruta kay MG Cuenco going to Mabolo, IT Park, JY and Guadalupe going to Barangay Banawa, Labangon and Barangay Tisa. Gawa sa paghimo og mga digital campaign dili usab mohimo og caravan ng kanhi senador tungod kay mag-usik-usik lang kini sa gasolina og makadugang sa polusyon. Nasayran nga mikabat sa 14 ka mga lugar dinhi sa Pilipinas ang dungan nga nihimo sa bike caravan diin kadaghanan nini ang nahimong benepisyaryo sa programang 10,000 pag-asa at sari-saring pag-asa ni Cayetano. Amo nga programa ni hatag og oportunidad sa libuan ka mga pamilya o gagmayng negosyante atol sa pandemya nga dala sa COVID-19. Tungod kay si Senator Peter Alan Cayetano, number 14 siya sa balota, mo na nga 14 pod ka nga lugar ang maong gi-open sa iyang bike for Senator Alan Caravan. Patch Anthony Inso. Sisi Tianus. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo ug nagkadayang sektor sa Katilingban lakip na ang 80 ka mga barangay maghugpong alang sa pagsiguro nga makabot ang malinawon, patas ug luwas nga eleksyon karong Mayo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagkaduol na ang pagsugod sa kampanya sa mga lokal nga kandidato nga magpapili sa nasigabot nga eleksyon sa Mayo 9 ning kasamtangan nga tuig. Tungod ini ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo, subling burusan sa kasimbayanan ugma sa buntag kun kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kaunlaran nga programa sa Police Community Relations sa Campo Crame. Kaya pagsiguro nga makabot ang malinawon, patas ug luwas nga eleksyon nga mo'y tumong sa PNP nga walay bisan gamay nga problema nga masugatan ang katawhan ato silang pagpili silang kandidato nga ibutang sa pwesto sa gobyerno. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga tambungan sa nakalinlaing sektor sa Katilingban ang kasimbayanan, lagip na ang asosasyon sa mga barangay official sa siyudad sa Sugbo. Kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kaunlaran. That is
another program of the PNP through the PCR or the Community Affairs Division na magkandakta og mura siya og gihapon og dunay commitment ang every sector, no? Ang kapulisan, simbahan og ang mga katawhan. Sa Marso 22 gitakdang mohimog covenant signing ang CCPO nga tambungan usab sa tanang nga magpapili sa eleksyon sa dakbayan. Ang tanang kandidato manaad nga motamod sa kasabutan nga dili sila mohimog kasamok samtang nakaduol na ang piniliay. Covenant signing is a different activity that should be spearheaded by the COMELEC. Kani siya is purely ang kasimbayanan is purely PNP activity. Ang atong covenant signing that would be spearheaded by the COMELEC. Ning nakaduol na ang pagsugod sa kampanya sa dugang mga kandidato, wala pa makadawat og report ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga adto mga kampo sa politiko nga nangharas sa mga kaatbang nini sa politika. Arnold Bustamante, CCT News. Usa ka bake shop dinhi sa Sugbo milusad sa ilang advocacy campaign tinguha niini pag-auhag sa publiko nga manginlabot sa umaabot nga nasyonal ug lokal nga eleksyon karong Mayo 9. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Niadtong adlong Sabado, Marso 12, gilusad ang San Jose Bake Shop Halalan 2022 Cast Your Vote, Every Bread Counts, nga naghatag og kahigayunan sa mga botante sa pagpakita silang suporta sa mga napili nila nga presidential ug vice presidential candidates. Ang maong kampanya magsilbi nga mock election apan giklaro ni Nini Jose Jojo Chonco Jr., presidente sa San Jose Bake Shop, nga apil sab silang tumong sa pagbuhat ni mga pagpaila-ila sa mga kandidato sa publiko. Some of them know kinsay presidente, but they don't know kinsay vice president. So that really strengthens our general objective for the advocacy that we have. So the objective is really to encourage the voting public to participate and get out and vote. So again, it's voters turnout. Kinanglan, kung pwede, 100% voters turnout to get the President of the Philippines yun. May tungod sa campaign nga magsugod karong adlaw Marso 14 hantod sa Mayo 7 ang kumpanya na maligi og sliced bread nga ang packaging dunay dagway sa mga presidential candidates. Ang maong bake shop mamaligi og 5 ka limited edition Halalan 2022 Bisdak Loaves alang sa tandem nilang Senator Manny Pacquiao ug Lito Atienza, Manila City Mayor Isko Moreno ug Dr. Willie Ong, Senator Panfilo Ping Lacson ug Senator Tito Soto ug Vice President Leni Robredo ug Senator Kiko Pangilinan. Mapalit kini sa kantidad nga 40 pesos. Matagpak sa sliced bread, dunay 2 ka chips nga ang mopalit, mahimong mo-drop niini sa ballot boxes sa napili nila nga presidential ug vice presidential candidates. Duna say ballot box nga ibutang sa matag branch sa mong bake shop alang nitong mga undecided pa. Matod Yongko, gumikan sa kakawang sa pundo ang Bisdak Loaves, dili makabutang sa tanang presidential ug vice presidential candidates. Ang branch supervisor mo ay mutali sa vote sa daily basis nga dunay cut-off matag alas 10 sa buntag ug ang maong advocacy campaign bukas sa walk-in, dinagan og delivery customers. We really, this is really just kanang advocacy, and we try our best to be as accurate as possible. But of course, dili man sa non-partisan man dapat ang mga tao, because anyway, it's just this is not the election, and I don't think I will do that nung among commissioner. I don't think yan ang buhaton. You just trust San Jose, because anyway, we're more worried about the food that you're eating. You know, that's the security and safety of the food is what we are making sure with. Ni paniguro ni Tiongko nga ang mga tao sa bake shop kay non-partisan ingman ang integridad sa kampanya. Ang maong bake shop dunay 32 ka branches sa Sugbo ug namaligi og 2,000 ngadto sa 3,000 ka pack sa sliced bread matag adlaw. Nasuta ang mga advokasya ni Tiongko nagsugod nitong tuig 2016. Di na mga customers giawag sab sa pagpalit og pan base na sa gisuportahan nila nga kandidato. Desime Padilla, CCT News.
Laing sa 60 ka mga pulis gikan sa 11 ka mga police station sa Dakbayan sa Sugbo ang gipaubos sa surprise drug test sa PNP Crime Laboratory nga kabahin kini sa ilang internal cleansing sa hutong sa kapulisan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gitinguha nila nga dili pa mahuman ang karong tuiga mapadrug test na ang tanan nga mga personnel sa Cebu City Police Office. Kung dunay mugawas nga resulta nga migamit og illegal nga drugas, ipatakta kini sa serbisyo. Salit usa kini ka grave offense og paggamit sa illegal nga drugas. Sa miaging tuig, adunay 3 ka mga pulis ang gidismiss sa serbisyo human nasuta nga tigamitan kini og illegal nga drugas. Giangkon hinuon ni Parilla nga sa pagkakaron wa pa sila nadawat nga kasayuran nga adunay mga pulis nga giingong nag-adis-adis. Madungog na sa nakalalain nga mga music streaming platform ang latest single sa Cebuana singer nga si Mabel Padillo. Ang awit niini nga naguluhan og good vibes, naghatag og dakong inspirasyon sa mga makadungog sa maong kanta. Kinihuman nga daghan ang mga pagsuway ang nagian sa mga tao sama sa nahitabo sa Sugbo sa giingong bagyong Odette. Gumikan sa maong hitabo na hununaan ni Padillo nga maghimo og kanta nga maghatag og positibong mensahe ingon man paglaom ngadto sa katawhan. Lamdag, ubay ni Tatay Dodong Limchua. Kung nagtinguha ka nga magmalipayon sa kinabuhi, puy ang kinabuhi nga mo'y kitinguha sa Ginoo alang kanimo. Kinanglan nga ayohon nimo pagpili kung unsaon mo paggamit ang imong oras. Ang pagdali-dali sa paghimo og mga desisyon nagkahulugan nga ang nagmando kanimo mao ang imong tawhanong pagbati ug dili ang Espiritu Santo. Ang Ginoo nahigugma kanato kay kita iya mga anak. Busa dili gyud siya gusto nga adto kita mapunta sa dautan. Busa nagtinguha gayud siya nga kita mamati kaniya sa tanang higayon. Kay diya sa iyang pulong atong hipalgan ang kalinaw. Kung asa ka man dag-a sa Ginoo, diha taliwala siyang kabubuton mo ang labing luwas nga dapit alang kanimo. May ison mo kani nga itong lamdag karong adlaw. Lamdag ka. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47 sa nga ni Duna Lavares Andicoy, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Saire 47.